Salam alaikum, في الفيديو غادي نهضروا على الكومبوزيسيون des applications. Soit F une application de E vers F et G une application de F vers G. La composite de F et G fait tartib, يعني F هي الأولى وعاد G. Notée comme ça G rond F. هي هاد l'application G rond F اللي غادية من E vers G. qui à chaque x associé g ديال f de x. غير هنا واحد لا كونديسيون باش نهضروا على الكومبوزي ديال f et g تكون لونسومبل داريفي ديال f تتساوي لونسومبل ديبار ديال g. اذا نلخصوا هادشي هذا في هاد الدياغرام. عندنا من e ل f هي لابليكاسيون f لونسومبل f لونسومبل g لابليكاسيون g. g rond f غاديه من e vers g. donc g rond f. شوفوا des exemples. Donc soit f de l'application définie par g et g de l'application هذه. إذن باش نهضروا على g rond f خص تكون r plus. donc هنا كنلاحظوا أن r plus. donc l'ensemble départ l'ensemble d'arrivée ديال f تساوي l'ensemble ديال départ ديال g. إذن هنا نقدروا نهضروا على g rond f. إذن نحددوا g rond f. إذن soit x appartient l'ensemble ديال départ ديال f. donc حنا غنهضروا على g rond f. l'ensemble ديال départ ديال f اللي هي r. هنا donc غادي نحسبوا g ديال f de x تتساوي إذن g هي الغاسين de x يعني غنعوضو f de x هنا. donc هي la racine ديال f de x. f de x هي x carré. donc هي la valeur absolue ديال x. d'où g rond f هي l'application اللي غادية من r vers r plus. donc من r ل r plus. من r ل r plus. r plus و l'image ديال x هي la valeur absolue ديال x. شوفوا l'exemple الثاني. soit f l'application هنا غادية من p de e يعني l'ensemble des parties de e vers p de e qui à chaque x associe x inter a. avec a هي واحد la partie من p de e من e ولا un élément de p de e. donc إما نقولوا une partie de e ولا نقولوا un élément de p de e. donc هنا appartient. و g l'application اللي غادية من p de e ل p de e qui à chaque x associe x inter a bar. إذن هنا ما كاين حتى شي مشكل لأن لا في f رون g ولا g رون f لأن كاملين p de e. donc ما غادي يكون حتى شي مشكل. donc نحسبوا ولا نحددوا f رون g. donc soit grand x une partie de e ولا un élément de p de e. donc نحددوا f رون g ولا نبداو ب g رون f هي الأولى. donc g ديال f ديال x تتساوي donc g de x هي x inter a bar. donc أنا نعوضو هنايا x ب f de x. donc f de x donc نحيدو هاد f de x inter a bar تتساوي لينا f de x هي x inter a يعني تجينا x inter a inter a bar. x inter a bar inter a bar هي l'ensemble vide. donc x inter l'ensemble vide تساوي l'ensemble vide. donc هنا نديرو قلنا d'où
gérons F هي l'application اللي غادية من P de E vers P de E. L'image ديال X هي l'ensemble vide. Donc هاد l'application هي application constante لأن chaque élément ولا كاع les éléments عندهم نفس l'image اللي هي l'ensemble vide. نحددو دابا F rangé donc نفس الطريقة soit grand X un élément de P de E. On a F ديال G de X تساوي لينا donc F ديال X هي X inter A donc غادي تكون عندنا G de X inter A تساوي لينا G de X هي X inter A bar inter A. إذا غادي تخرج نفس الريزولتا اللي هي l'ensemble vide. d'où F rangé هي l'application اللي غادية من P de E vers P de E et l'image de X هي l'ensemble vide. هنا واحد la proposition donc soit F une application de E vers F, G une application de F vers G ou H une application de G vers H. Alors on a H rang G rang F هي ولا تتساوي H rang G rang F. إذن نقدروا نوطيو هاد l'application بلا parenthèse H rang G rang F لأن l'ordre ما عنده حتى أهمية يعني إما نحسبو هاد l'application عاد نديرو لا composition مع هادي ولا نحددو هاد l'application عاد نديرو لا composition مع هادي donc l'ordre ما عنده حتى شي أهمية هنا donc grâce لهاد la proposition donc نتوما حاولوا في لي كومونتير تبينوا هاد لا بروبوزيسيون هادي وانا غادي نفيريفي في لي كومونتير ان شاء الله. اذا نلتقي في فيديو قادم.